मस्जिद जारी है, इसकी फजीलत बहुत बड़ी है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ के हवाले से, उसकी अजमत और उसके मर्तबे के हवाले से हमारे दिल में कोई बात पैदा नहीं होगी, तब तक उससे जुड़ी कोई भी बात हमारे दिल पर असरअंदाज नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर जो चीज़ हमसे जुड़ी होती है, जो हमसे मुनासबत रखती है, जब उन चीज़ों पर अच्छे या बुरे असरात मुरतब होते हैं, तभी हमें खुशी भी होती है, तभी हमें तकलीफ भी होती है। हमारी औलाद को तकलीफ हो, क्योंकि वो हमसे जुड़ा है तो हमें तकलीफ होती है। कोई खुशी मैसर आए तो हमें भी खुशी होती है, क्योंकि वो हमसे जुड़ा हुआ है। रिश्तेदार हो, अजीज़ व अक़ारिब हो, दोस्तों अहबाब हो, या कोई भी चीज़ हो, जब वो हमसे जुड़ी होती है तभी उस पर जो असरात अच्छे या बुरे मुरतब होते हैं, उसी के हिसाब से हमारा भी हाल होता है और हमारी भी कैफियत होती है। तो जब तक हम मस्जिद अक्सा की तारीफ नहीं जानेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक चाहे उस पर जुल्म हो, हमें तकलीफ नहीं हो सकती, या उसके ऊपर कोई अल्लाह का इनाम हो, अल्लाह की रहमतों की बारिश हो, तो हमें खुशी का एहसास नहीं हो सकता। ये फितरी बात है, ये बशरी तकाज़ा है। आज बहुत ज़्यादा जुल्म मस्जिद अक्सा को लेकर के फिलिस्तीन पर ढाए जा रहे हैं, लेकिन हमें एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि हम मस्जिद अक्सा की तारीफ जानते ही नहीं हैं, हम मस्जिद अक्सा को समझते ही नहीं हैं, हम बैतुल मुक़द्दस को जानते ही नहीं। हाँ, इतना जानते हैं कि वो एक मस्जिद है, अल्लाह का घर है, लोग उसमें कभी कभार नमाज पढ़ लेते हैं, इबादत कर लेते हैं, और फिर कभी कभी ताला भी लग जाता है। इससे ज़्यादा हमें तारीफ में कुछ नहीं पता है, और इसीलिए जब उस पर कोई आफत या तूफान आता है या कोई खुशी का आलम होता है, तो ना तो हमें खुशी के मौके पर खुशी होती है और तकलीफ के मौके पर ना ही हमारा दिल रंजीदा होता है। ये एक सीधा फार्मूला है, सीधा कानून है। जब हम उस चीज़ से जुड़ जाएंगे, उससे वाबस्तगी रखने लगेंगे, तब जाकर के उसकी गमी का या उसकी खुशी का असर हमारे दिलों पर होता हुआ नजर आएगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो मस्जिद अक्सा इतनी शान वाली मस्जिद है, इतनी फजीलत वाली मस्जिद है कि कुरान इसकी फजीलत के बारे में गवाही देता है। सूरह बनी इसराइल 15वां पारा, जिसको वाक़या मेराज के हवाले से दुनिया जानती है, आप पहली आयत पढ़ें जिसमें आका अलैहिस्सलाम के मेराज का वाक़या है कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदों को रातों रात ले गई, कहाँ से कहाँ तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, यानी मस्जिद हराम जो अल्लाह का घर है, खाने काबा, और मस्जिद अक्सा जो आज बैतुल मुक़द्दस है, मस्जिद अक्सा है। तो जो मेराज का सफ़र है, जो मेराज मुस्तफ़ा है, वो मस्जिद अक्सा से जुड़ी हुई है, बैतुल मुक़द्दस से जुड़ी हुई। मस्जिद अक्सा को अगर आप निकाल देते हैं तो वाक़ई मेराज भी ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जो सफ़र कराया है, जो वाक़ई मेराज की जो इब्तिदा है, जो उसका आगाज़ है, उससे मस्जिद अक्सा का ताल्लुक़ बड़ा गहरा है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई, मस्जिद अक्सा के ज़रिए हुई, और उस रात आपने उस मस्जिद में नबियों की इमामत फरमाई। यही मस्जिद अक्सा है, यही बैतुल मुक़द्दस है, जिसमें हमारे और आपके आका ने उस रात सारे नबियों की इमामत फरमाई है। ये मामूली मस्जिद नहीं है, ये कम बड़ी फजीलत वाली बात नहीं। अब उसके बाद अल्लाह आगे फरमाता है अल्लज़ी बारकना हौलहू, ये मस्जिद अक्सा ऐसी मस्जिद है कि जिसके इर्द गिर्द अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकतें ही बरकतें रखी। मस्जिद के अंदर बरकत तो समझ में आती है कि मस्जिद के अंदर आदमी आता है, इबादत करता है, अल्लाह को पुकारता है, और जब तक बैठा रहता है इबादत में शुमार किया जाता है। तो मस्जिद के अंदर आकर के अगर इंसान पर बरकत का नुज़ूल होता है तो ये बात समझ में आती है। लेकिन मस्जिद के बाहर भी अगर बरकत हो, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द भी अगर बरकत हो, तो जाहिर सी बात ये अल्लाह का खास घर होगा, इस घर पर अल्लाह का खास इनाम होगा। तो अल्लाह ने साफ फरमा दिया ये मस्जिद अक्सा ऐसी मस्जिद है अल्लज़ी बारकना हौलहू, कि जिसके इर्द गिर्द हमने
اب برکتیں کس طور پر اللہ نے رکھی ہیں، آج آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو جہاں پر مسجد اقصیٰ آج واقع ہے، موجود ہے، اس کے باہر چاروں طرف اطراف میں ارد گرد بہت سارے نبیوں کی قبریں موجود ہیں، بہت سارے انبیاء کرام آرام فرما ہیں، ان کی قبریں ہیں، ان کے مزارات ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں اللہ کا ولی ہو، جہاں اللہ کے نبی ہو، وہ جگہ مقدس ہو جاتی ہے، وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ تو مسجد اقصیٰ مسجد تو ہے ہی، لیکن چونکہ انبیاء کرام کے مزارات بھی موجود ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے مسجد اقصیٰ کی ارد گرد برکت رکھ دی ہے، یعنی برکت والے لوگوں سے گھیر دیا ہے۔ اس لیے مسجد اقصیٰ کی شان اب یہ ہو گئی کہ اس کے اندر بھی برکت ہے، اس کے باہر بھی۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس اللہ رب العالمین نے اس کو بڑی شان بنا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کا جو قبلہ بنا، جس کی طرف مسلمان اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ خانہ کعبہ نہیں تھا، وہ مسجد اقصیٰ تھا۔ سب سے پہلے جس طرح مسلمان نماز پڑھتے تھے، آج ہم خانہ کعبہ کی طرف اپنی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن قبلہ اول جو سب سے پہلا ہمارا قبلہ بنا وہ مسجد اقصیٰ ہے، وہ بیت المقدس ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جو نماز شروع میں پڑھتے تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے، اور تقریباً 17 مہینوں تک آقا علیہ السلام نے خود بھی اس جانب رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور مسلمانوں نے بھی اس جانب رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہ مسجد اقصیٰ معمولی مسجد نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جو تقریباً 17 مہینوں تک ہمارا اور آپ کا قبلہ رہا ہے، اور ہمارے اور آپ کے نبی نے بھی خود اس جانب رخ کر کے نمازیں ادا کی۔ آج بیت المقدس کی شان اور اجاگر اس قدر ہو جاتی ہے کہ جب روئے زمین پر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اپنا گھر تعمیر کرایا، یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کرایا، ٹھیک اس کے 40 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ پورا 40 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہی اس کی تعمیر کا ارادہ ہو چکا تھا، خاکہ وجود میں آ چکا تھا، اور جب آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور آپ تھوڑا سا ہوشمند ہوئے، عقل والے ہوئے، تو آپ کے والد محترم نے آپ کو سارا معاملہ سمجھا دیا، خاکہ بھی پیش کر دیا، نقشہ بھی عطا کر دیا کہ یہاں پر ایک مسجد تعمیر کرنی ہے، مسجد اقصیٰ کے نام سے بیت المقدس کے نام۔ اب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ فریضہ آپ کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام نے ادا کیا۔ اب اس کی تعمیر کا بھی منظر بڑا خوبصورت ہے کہ اللہ نے کس قدر شان والی مسجد کو کس قدر نورانی ہاتھوں کے ذریعے تعمیر کرایا۔ جب اس کی بننے کی باری آئی تو چونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت پوری دنیا پہ عطا فرمائی، اور صرف آپ انسانوں پہ حکومت نہیں کرتے تھے، ہر چیز پر اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے۔ پانی پر حکومت تھی، چرند پرند پر حکومت تھی، شیطان جنات پر آپ کی حکومت تھی، جانوروں پر آپ کی حکومت تھی، گویا ہر اللہ کی مخلوق پر آپ حکمرانی کرتے تھے، آپ حکومت کرتے تھے۔ جب اس کے بنانے کی باری آئی تو سلیمان علیہ السلام نے سارے جناتوں کو، دیو کو، سب کو حکم دیا کہ میں اتنے بڑے کام کا ارادہ رکھتا ہوں، تمہاری مدد چاہیے، اور تم لوگوں کو میں یہ حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے۔ تو سارے جنات جن کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ لوگ مل گئے، سمندروں کا گوتا لگاتے، موتی چن چن کے نکالتے، ایک سے ایک خوبصورت پتھر لایا جاتا، اور بھی بہت ساری چیزیں لائی گئی، اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ تعمیر ہوتی رہی، کام آگے بڑھتا رہا۔ اچانک سلیمان علیہ السلام کی بھی انتقال کا وقت آ گیا، اور اپنی مسجد مکمل نہیں ہوئی، ابھی بنی رہی۔ تو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ اے سلیمان، چونکہ آپ نگرانی کرتے ہو تب جا کے یہ مزدور کام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر مالک ہٹ جائے تو مزدور ہیلا حوالہ کرنے لگتے ہیں، تھوڑا سا لاپرواہی سستی سے انسان کام لینے لگتا ہے، اور جب مالک سامنے کھڑا ہو تو وہی مزدور لگن سے کام کرتا
खड़े रहते थे, निगरानी करते रहते थे, जिससे ये जिन्नात वगैरह लगातार काम करते थे। और अब आपका इंतकाल होने वाला है, तो अल्लाह ने आपको एक हिकमत अता फरमाई कि जो आप असा लेते थे, जिससे आप चलते थे, तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ सुलेमान, उसी असा को टेक लगा करके वहीं पे खड़े हो जाओ और तुम्हारी रूह भी मैं कब्ज कर लूंगा और इन जिन्नातों को खबर भी नहीं होगी और ये समझेंगे तुम मौजूद हो, निगरानी कर रहे हो, इससे इनका हाथ नहीं रुकेगा, इनका काम नहीं रुकेगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने असा का सहारा लेकर के टेक लगाया और आपकी रूह परवास कर गई। आप इंतकाल फरमा चुके, लेकिन मजदूरों को, जिन्नातों को इस बात की खबर नहीं, वो तो यही समझ रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम निगरानी कर रहे हैं, खड़े हैं, मौजूद हैं, वो अपना काम लगन से करते हैं। 1 साल का पूरा अरसा इसी हालत में गुजर गया, 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, बल्कि 1 साल पूरा इसी तरीके से खत्म हो गया और जिन्नात रात दिन मेहनत से काम कर रहे हैं। वो तो यही समझ रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम निगरानी कर रहे हैं। अब आप यहीं से 1 मिनट रुक करके नबी की शान की मुलाहिजा फरमाएं। जो आज लोग कह देते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गया, 1 साल का अरसा गुजर गया और तारीख हमें बताती है नबी तो नबी है, उनका जो लकड़ी का आसा था वो भी खराब नहीं हुआ। जबकि 1 साल में ठंडी भी आती है, गर्मी भी आती है, बरसात भी आती है, पतझड़ भी आती है, तरह तरह के मौसम भी आते हैं, लेकिन उस लकड़ी को भी कुछ खराबी नहीं हुई और नबी तो शान वाला नबी है। तो 1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी नबी अपनी शान के साथ, असा के साथ टेक लगा के खड़ा रहा और जब 1 साल के अंदर पूरा काम मुकम्मल हो गया, पूरी मस्जिद अक्सा की तामीर हो चुकी, तो अब अल्लाह के हुक्म से दीमक ने उसकी लकड़ी को चाटना शुरू किया। अब दीमक ने खाना शुरू किया और जब पूरी लकड़ी खा गई, चाट गई, तो आप गिर गए और आप नीचे आ गए। तब जिन्नातों को समझ आई ये तो इंतकाल फरमा चुके हैं और न जाने कब इनका इंतकाल हो चुका है और हम तो समझ रहे थे कि हमारी निगरानी कर रहे हैं। तो बहरहाल ये वाकया है, बड़ा ही खूबसूरत वाकया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद अक्सा की तामीर अपने एक पैगंबर के जरिए, अपने एक नबी के जरिए जिन्नातों के हाथों करवाई। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है कि ये अल्लाह ने मस्जिद अक्सा को वो शान अता फरमाई कि हमारे नबी ने नबियों की इमामत फरमाई और उसके इर्द गिर्द अंबिया किराम की कब्रें और मज़ारात हैं और इसकी तामीर एक नबी के जरिए से करवाई। और शुरू में 17 महीने तकरीबन ये हमारा तिबरे अव्वल भी रहा है, हम इसकी जारी रुक करके नमाज पढ़ा करते थे। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये शान वाली जो मस्जिद है, मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस, आज उस पर इस्राइलियों का इतना ज़बरदस्त हमला है कि वहाँ के मुसलमान रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मारे जाते हैं। आज लाशों की लाशें वहां से निकल रही हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, जवान भी मर रहे हैं और औरतें भी मर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद वहां का मुसलमान इतना जबरदस्त मुसलमान है कि मैंने कहीं पढ़ा है किताब में कि अगर वहां का एक मुसलमान यहाँ आ जाता तो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होता। ये हमारे लिए शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात नहीं। आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, शर्म नहीं आती है हमें। सिर्फ कहने से आप मुसलमान नहीं होता, सिर्फ धोखा देने से इंसान मुसलमान नहीं होता। आज वहां पर इतने जुल्म उठाए जा रहे हैं, रोजाना राकेटें लगती हैं, रोजाना बमों की बारिश होती है, उसके बावजूद भी आप वीडियो देख लें या अखबारात देख लें, कहीं पर कोई बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है, कहीं पे कोई औरत नमाज पढ़ती हुई नजर आ रही है, कहीं पे कोई औरत तहज्जुद की नमाज पढ़ती हुई नजर आ रही है। ये वहां का मुसलमान है, क्योंकि उसे यकीन है कि मरना तो सबको है, चाहे मार करके हम मरे, चाहे कोई हमें मार दे। लेकिन जो आखिरत का दिन है, जो इंसाफ का दिन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक आदमी से उसका बदला लेगा और एक एक जालिम को उसको कहकर किरदार तक पहुंचाएगा। ये हमारा ईमान होना चाहिए, इस पर हमें यकीन होना चाहिए। और जब किसी बात पर किसी को यकीन हो जाता है तब इंसान डरता नहीं। मिसाल के तौर पर मेरे ऊपर कितना ही इल्जाम क्यों ना लगे, लेकिन अगर मुझे पूरा यकीन है कि मैं इनके इल्जाम के खिलाफ हूँ, यानी जो भी वो इल्जाम लगा रहे मेरे अंदर वो बात नहीं है, तो मैं हमेशा डट के खड़ा रहूंगा
ہمیشہ ڈٹ کے مقابلہ کروں گا، کیونکہ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ میں ان کے الزام سے بری ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں غدار نہیں ہوں۔ تو جب مسلمان اندر سے صاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں تو پاک و صاف ہو، تو اس انسان کے اندر یقین کی دولت پیدا ہوتی ہے، اور جب یقین کی دولت پیدا ہوتی ہے تو انسان ڈرتا نہیں، انسان صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے رسول سے ڈرتا ہے۔ آج مسجد اقصی کی شان ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، ہم اپنی اولاد کو بتائیں، اپنی نسلوں کو بتائیں کہ مسجد اقصی کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے، جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ آج اس پر حملے کیے جا رہے ہیں، طرح طرح سے اس کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے سروں پہ کیوں بھی نہیں دے گا۔ ہم مدد تو نہیں کر سکتے ہیں، تسلی تو وہاں والوں کو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہماری زبان اللہ نے سلامت رکھی ہے، اپنی دعا میں یاد تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے مدد کی دعا تو کر سکتے ہیں، جو انتقال کر گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت تو کر سکتے ہیں، لیکن کب کریں گے؟ دکان پہ بیٹھ کے، یہاں وہاں بیٹھ کر کے نہیں۔ مسلمانوں ہوش لو، ہوش کے ناخن لو، یہ دنیا چند دن کی ہے، اتنی زیادہ تباہی بربادی دنیا میں ہے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک سے ایک بیماری روزانہ جنم لے رہی ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ مرنے والے مر رہے، اس سے ہم کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ ہم تو زندہ ہیں ابھی، جب ہمارے اوپر آئے گا تو ہم دیکھیں کہ ہم بھی بہت لگا لیں گے۔ تو آج ضرورت ہے سچے اور پکے مسلمان بن کر نظر اسلام پر عمل کرنے کی۔ آخری بات بتا کر کے میں گزر جانا چاہتا ہوں، یہی بیت المقدس آج تقریباً 33 صدیاں گزر چکی ہیں اس کو بننے پر، یعنی 3300 سال گزر چکی ہیں کم و بیش تقریباً، اور یہ مسجد ہمیشہ حملہ وروں سے گھری رہتی ہے، ہمیشہ اس پر حملہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر کبھی خوشی کے دن آئے، پھر غمی کے بادل چھا گئے، پھر خوشی کے دن آئے، پھر غمی کے بادل چھا گئے، لیکن اس شان سے سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی، آج بھی اس شان سے مسجد اقصی فلسطین میں موجود۔ یہ کون بچاتا، یہ کون پروٹیکشن عطا کر رہا؟ ہم اور آپ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، یہ اس کی ذات ہے کہ جس نے اس مسجد کو ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہے، نبی کے ذریعے سے تعمیر کرایا ہے، تو وہی اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ تو آج پھر بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وہاں کے مسلمانوں کے لیے سچے دل سے دعا کریں، ظالموں کے خاتمے کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کی امداد کے لیے دعا کریں، اور جو انتقال فرما چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ آخری بات، جب بیت المقدس سب سے پہلے فتح ہوئے تھا یہودیوں کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے، جب فتح ہو گیا، لڑائی وغیرہ ختم ہو گئی، اب مسلمانوں کے لیے یہ اعلان ہونا تھا کہ آپ اس میں نماز ادا کر، آج سے یہ مسجد تمہاری ہو گئی۔ تو وہاں کا جو سب سے بڑا پادری عالم کا راہب تھا، اس نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کا جو امیر ہے، جو خلیفہ ہے، وہ آگے بڑھ کر کے آئے، میں اس کی چابی اسے عطا کروں، اس لیے کہ آپ جیت گئے ہو، آپ فتح حاصل کر لیے ہو، اب یہ آپ کا ہو گیا، آپ چابی لیں اور اس میں نماز وغیرہ شروع کریں۔ تو سارے صحابہ نے سمجھا کہ شاید جو چند لشکر ہے اسلامی، اس کو جو ہم نے امیر بنایا ہے، سپہ سالار بنایا ہے، شاید راہب اس کو بلا رہا۔ تو آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا۔ سارے صحابہ نے کہا چونکہ آپ سپہ سالار ہو، آپ آگے جاؤ۔ تو راہب کے پاس جب آپ پہنچے تو راہب نے آپ کا حجہ دیکھا اور اپنی کتاب کھول کر کے دیکھی، کہا تم نہیں ہو، جس کو اس گھر کی چابی ملنے والی ہے وہ تم نہیں ہو، وہ کوئی اور ہے۔ سارے لشکر پریشان ہو گئے کہ امیر تو ہمارے یہی ہیں۔ تو راہب نے کہا نہیں، میں اپنی کتاب میں جس کا نقشہ دیکھ رہا ہوں وہ نقشہ یہ نہیں۔ کہا وہ نقشہ کس کا ہے؟ کہا نقشہ یہ ہے کہ وہ انسان نہایت ہی دبلا پتلا ہے، اس انسان کی داڑھی لمبی ہے، اس انسان کا چہرہ دھسا ہوا ہے، اس انسان کا رنگ سرخ ہے۔ سارا نقشہ اس راہب نے بتا دیا، اور جیسے اس نے سارا نقشہ بتایا، سارے صحابہ کرام مسکرانے لگے، خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ارے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہمارے لشکر کے امیر کو بلا رہے ہو، اب ہمیں پتا چلا کہ تم مومنوں کے امیر کو بلا رہے ہو، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی گئی، انہیں بلایا گیا۔ راہب نے یہ خط بھیجا کہ آپ آئیے اور میں آپ کو چابی عطا کرنے والا ہوں، آج سے یہ بیت المقدس آپ کا ہے۔ جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ
खलीफा है, एक वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर है, लेकिन लश्कर को साथ नहीं लेते हैं, लाहौर लश्कर को साथ नहीं लेते हैं, बस एक अपने गुलाम को साथ लेते हैं। एक ऊँटनी को साथ लिया और उसकी बारी इस तरीके से मुकर्रर की थी कि एक मर्तबा मैं बैठूंगा तो गुलाम पकड़ के चलेगा बहुत दूर तक, जब गुलाम थक जाएगा, गुलाम बैठ जाएगा, ये उमर बिन खत्ताब उसकी नकील पकड़ के चलने लगेगा। ये शान है मुसलमानों की, ये अल्लाह के रसूल के सहाबा की शान है। उन्होंने इस तरीके से दुनिया में हुक्मरानी की है और मज़हब इस्लाम को आज हम तक पहुँचाया है। हम तो धोखेबाज हैं, हम तो एहसान फरामोश हैं, उसके बावजूद भी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब वहाँ पर पहुँचने वाले थे तो इत्तेफाक ये देखिए, तारीख ये बताती है गुलाम के बैठने की बात थी और अमीरुल मोमिनीन के नकील पकड़ने की बात थी। गुलाम रोने लगा, हुजूर आज तो फतह का दिन है, आज तो आपको इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा, आप तो अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से जाने वाले हैं, आज बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ है, उसकी चाबी आपको मिलने वाली है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं अपनी बारी आपकी बारी पे कुर्बान करता हूँ, मैं नहीं बैठूंगा, आप बैठ जाओ, मैं नकील पकड़ के चलता हूँ। उमर बिन खत्ताब ने कहा नहीं, नाइंसाफी हमारे खुद में नहीं है, बेईमानी हमारे खुद में नहीं है, जो बारी है वो करना पड़ेगा। गुलाम बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन ऊँटनी की लगाम पकड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। राही जब देखता है तो सहाबे किराम से पूछता ये कौन है? कहा यही हमारा अमीर, यही है मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन है, इन्हीं को दुनिया उमर बिन खत्ताब के नाम से जानती है। वो कदमों पे गिर पड़ा, इतना बड़ा फातिह, इतना बड़ा अमीरुल मोमिनीन, और शान ये है कि लगाम पकड़ करके गुलाम को बिठा करके ऊँटनी पे ला रहा है, और हम और आप होते तो न जाने क्या करते। मेरे मुसलमानों, ये मज़हब इस्लाम को जो सोच दी है, ये बेइंसाफ का तरीका बताया है, ये रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम है। इसी तरीके से मज़हब इस्लाम आज तक पहुंचा है। जब वो राहिब के पास आए, राहिब ने आपको चाबी अता की, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले कर दिया। ये बैतुल मुक़द्दस की शान है, अल्लाह ने इसकी शान को जिनायत किया है। और आज अलमिया ये है, आज अफसोस ये है कि आज वहाँ रोजाना लाशों की ढेर लग जाती है, बच्चे भी कट रहे हैं, जवान भी कट रहे हैं, बूढ़े भी कट रहे हैं, औरतें सिसक रही हैं, उनकी इज्जत पामाल की जा रही है। ये मुट्ठी भर इजराइल आज वहाँ पे वारिस हो रहे हैं, तो कम से कम हम यहाँ से बैठ करके एक जुमला तो उनके लिए कह सकते हैं, परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ कर सकते हैं, मौला जालिमों का खात्मा फरमा दे, फिलिस्तीन के मुसलमानों की गैबी इमदाद फरमा दे, और जो इंतकाल कर चुके हैं उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। आमीन। बस आखिर में मैं कुछ अशआर लिख के लाया हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, ताकि हमारे दिल में और भी मस्जिद अक़सा की अज़मत बैठ जाए और जालिमों से नफरत फैल जाए। है दिलों में मोहब्बत फिलिस्तीन की, कैसे देखें ये हालत फिलिस्तीन की, रो के कहती हैं आंखें हमारी यही, मेरे रब का हिफाजत फिलिस्तीन। इस पे हक है यकीनन मुसलमानों का, खून होता है उन्हीं के अरमानों का, रोज लुटती है अज़मत फिलिस्तीन की, मेरे रब का हिफाजत फिलिस्तीन की। बूढ़े बच्चे जवान सब परेशान हैं, उनकी है ये खता वो मुसलमान है, मिट रही शान और शौकत फिलिस्तीन की, मेरे रब का हिफाजत फिलिस्तीन की। जुल्म करते हैं जालिम फिलिस्तीन पर, है नजर उनकी अल्लाह के दीन पर, उनको चुभती है राहत फिलिस्तीन की, मेरे रब का हिफाजत फिलिस्तीन की। जालिमों को मिटा दे दुआ है यही, तुझसे शाकिर की यारत सदा है यही, जालिमों पे